Da li smo ovog 20. jula svedoci trenutka u kom se decenijski geopolitički šah ruši kao kula od karata, dok se linije fronta i ekonomske realnosti spajaju u jednu izuzetno opasnu sliku? Oni koji pažljivo prate dešavanja iza zatvorenih vrata sve češće postavljaju isto pitanje: koliko dugo svijet može da izdrži ovaj tempo pre nego što posljedice postanu potpuno nepopravljive? Dok se na vojnoj mapi istočne Europe povlače nove, krvlju i čelikom ispisane granice, na zapadu kontinenta i na Bliskom istoku otvaraju se pukotine koje prete da unište ceo dosadašnji ekonomski i bezbednosni poredak. Ovo više nije pitanje lokalnog sukoba niti pojedinačni politički nesuglasica. Svi akteri na globalnoj sceni ulaze u fazu u kojoj povratka na staro nema, a svaki pogrešan potez vuče za sobom lančanu reakciju od Kijeva i Moskve preko Berlina i Vašingtona, pa sve do Ormuskog tesnaca. I tu dolazimo do ključne stvari koja menja čitav dosadašnji narativ. Dugo se u zapadnim krugovima smatralo da se sukob u Ukrajini može držati pod kontrolom kroz ograničene vojne operacije i ekonomski pritisak. Međutim, kako u svojoj opsežnoj analizi navodi britanski politički analitičar Aleksandar Merkuris, stvari su otišle u potpuno drugom smeru. Pozivajući se na zvanične istupe izjave portparola Kremlja Dmitrija Peskova, date novinaru Pavlu Zarubinu i švajcarskim medijima, Moskva je zvanično preformulisala svoj pristup. Ono što je godinama nazivano specijalnom vojnom operacijom, sada se u izjavama vrhovnih zvaničnika definiše kao stvarni rat. Pravno gledano, kako procenjuju pojedini vojni analitičari, status operacija mogao bi već do jeseni da bude podignut na nivo protiv terorističkih akcija velikog obima, prije svega zbog sve učestalih ukrajinskih napada, kako navode, na civilnu i energetsku infrastrukturu unutar same Ruske federacije. Ljudi, da ovo nisu samo prazne priče na papiru, ovog 20. jula potvrdio je i ruski predsjednik Vladimir Putin. On je javno upozorio da će na svaku narednu provokaciju odgovoriti oglednim, ali višestruko snažnim udarima čiji će intenzitet progresivno rasti. Merkuris podsjeća da je Moskva još u maju uputila diskretnu preporuku zapadnim vladama da povuku svoje diplomatsko osoblje i ambasade iz Kijeva zbog planiranih udara na centra donošenja odluka. Zapadna politička elita je to tada ignorisala, ali događaji na terenu pokazuju da se upozorenja nisu odnosila na daleku budućnost. Praktična primjena ove nove, znatno agresivnije doktrine viđena je tokom masovnog petočasovnog noćnog udara na Kijev. Prema dostupnim informacijama koje analizira Merkuris, ovo je potencijalno najveći pojedinačni kombinovani napad na jedan ukrajinski grad od samog početka sukoba. Ono što je zapanjilo vojne posmatrače jeste sama taktička izvedba. Tokom samo jednog sata, kako navode, gužve na nebu, na ciljeve u ukrajinskoj prestonici ispaljeno između 30 i 50 balističkih projektila sistema Iskander-M, za koje se u pojedinim zapadnim i ukrajinskim krugovima sumnja da delom potiču iz severnokorejske proizvodnje, kao i oko 10 hipersoničnih krstarećih raketa Cirkon. Ali pazite sad ovo, jer baš ovdje nastaje problem za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu. Kako se navodi u vojnim izvorima, svi ovi projektili lansirani su isključivo sa kopnenih položaja u Kurskoj, Brijanskoj i Rostovskoj oblasti. Nije bilo podizanja strateške avijacije. Kada strateški bombarderi polete sa aerodroma u unutrašnjosti Rusije, zapadni sateliti i rano upozorenje to odmah detektuju i daju Kijevu i do sat vremena da pripremi odbranu i skloni ljudstvo. Lansiranjem sa kopna vreme za reakciju ukrajinske PVO skraćeno je na svega nekoliko minuta. Zapadne izviđačke službe jednostavno nisu imale šta da primete unaprijed, navodi se. Ostatak napada izveden je bespilotnim letjelicama na mlazni pogon Geran 4 i novo uvedenim znatno naprednim dronovima Geran 5.
Ruski vojni reporter Marat Hajrurin opisuje ove nove letjelice ne više kao klasične dronove kamikaze, već kao faktore koji po svojim mogućnostima i rušilačkoj snazi odgovaraju pravim krstarećim raketama. A Ministarstvo odbrane Ruske federacije detaljno iznijelo spisak pogođenih meta, tvrdeći da su svi ciljevi bili striktno vojni i industrijski. Kako kažu, među njima se našlo kijevsko radioelektronsko preduzeće Radionix, koje razvija i proizvodi kontrolne i navođene sisteme za ukrajinske krstareće rakete Flamingo i projektile Neptun. Pogođena je čuvena fabrika Artem, ključna za izradu komponenti za raketne sisteme, i ukrajinski projekat Keon, koji predstavlja pokušaj pravljenja domaćeg analoga ruskom sistemu S-300. Na listi uništenih objekata, kako Rusi navode, nalaze se i proizvodno preduzeće Kijev 90, pogon za izradu dugodometnih dronova Klijent, kao i kijevski sortirani centar. Ovaj centar je, prema navodima ruskih vojnih izvora, služio kao glavno tajno skladište za komponente dvojne namene, robotičke sisteme i zapadnu opremu za elektronsko ratovanje. Teško je oštećeni logistički centar u mestu Tarasovka nadomak Kijeva, a od siline detonacija u samom gradu zabeležene su i pukotine na plafonskoj konstrukciji jedne od stanica kijevskog metroa. A sa druge strane, ukrajinski zvaničnici i mediji ponudili su potpuno drugačiju verziju priče. Oni tvrde da su ovi masovni udari na Kijev ništa drugo do čista odmazda Moskve za nedavne ukrajinske napade dronovima na skladišta ruske e-commerce kompanije u Tambovu i Elektrostalu. Međutim, Merkuris izražava silan skepticizam prema tvrdnjama Kijeva da su ti civilni magazini služili za skladištenje vojnih letjelica. Također, britanski analitičar procjenjuje da je ukrajinska strategija napada dronovima duboko u unutrašnjosti Rusije zapala u ozbiljnu krizu, budući da je ruska PVO oko vojnih kompleksa, rafinerija i luka izuzetno pojačana i da beleži stopu obaranja veću od 90%. Kijev se, prema njegovim rečima, okreće slabije branjenim ili potpuno civilnim metama kako bi u medijima održao privid uspješnosti i borbenog morala, tvrdi. A u ovom trenutku postavlja se pitanje koliko uopšte ukrajinska privreda i vojska mogu da izdrže ovakav pritisak. Da bi se razumela dubina ove krize, važno je pogledati šta o ovome svemu pišu i sami zapadni autori koji nisu naklonjeni zvaničnoj Moskvi. Analitičar Leonid Ragozin u svom tekstu objavljenom u uglednom listu pod naslovom "O Ukrajini Trump sada prihvata narativ o preokretu plime" iznosi prilično sumorne procene. Ragozin podsjeća da je ukrajinska kalkulacija o strategiji iscrpljivanja Rusije bila zasnovana na potpuno pogrešnim pretpostavkama. Rusko društvo i privreda, naglašava on, preživjeli su daleko teže ekonomske potrese poput onog sloma iz 1998. godine i pokazali su visok nivo otpornosti. Sa druge strane, ukrajinska ekonomija je doslovno istrošena do samog dna. Ragozin upozorava na novu, opasnu taktiku Moskve. Kaže, Rusija sada prelazi na sistematsko uništenje benzinskih pumpi, prehrambene industrije, poljoprivredne mehanizacije i transportnih kamiona širom Ukrajine. Cilj je stvoriti potpunu ekonomsku blokadu i spremiti Ukrajini izuzetno tešku i kritičnu zimu. I dok se sa jedne strane ruske domaće nestašice goriva stabilizuju, većina ruskog stanovništva, kako navodi Ragozin, prihvata zvanični stav države da se vodi sudbonosni rat protiv kolektivnog zapada koji Ukrajinu koristi samo kao puki instrument. On se prisjeća i ranijih procena američkog potpukovnika Daniela Davisa iz 2022. godine, koji je još tada upozoravao da svako zapadno odbijanje mirovnih pregovora vodi samo u novu, žešću fazu eskalacije iz koje Ukrajina izlazi sa daleko lošijom pregovaračkom pozicijom i trajnim gubicima. A kako zvanično prenosi Financial Times, predsjednik Volodimir Zelenski je pod ogromnim pritiskom javnosti i ulice bio prinuđen
da sazove hitan sastanak najviših vojnih zapovjednika. Međutim, umjesto da sam donese odluku, Zelenski je počeo da konsultuje podređene oficire o statusu i budućnosti Sirskog. Aleksandar Merkuris ovaj potez opisuje kao izuzetno neobičan i opasan metod komandovanja, čiji je jedini cilj da se politička odgovornost za predstojeću smenu prebaci sa predsjednika na same vojnike. U diplomatskim i vojnim krugovima uveliko se spekuliše da bi Sirskog na mjestu prvog čovjeka armije mogao zameniti šef vojne obavještajne službe Kirilo Budanov. Sa druge strane, resori odbrane i spoljnih poslova, gdje trenutno privremene funkcije obavljaju Jani Hana i Andri Sibiha, mogli bi ostati u prelaznom, nestabilnom statusu sve do avgustovskog zasjedanja Vrhovne Rade, a parlament je poslat na produženi odmor upravo zato što je odbio da izglasa policijskog zvaničnika Ihora Klimenka za sekretara Savjeta za nacionalnu bezbednost i odbranu. Dragi gledalci, pazite sad šta ovo zapravo znači. Ukoliko se ove kadrovske rokade sprovedu do kraja, kompletan ukrajinski odbrambeni i bezbednosni aparat vodit će obavještajci i policajci, ljudi koji nemaju nikakvo direktno iskustvo u komandovanju velikim združenim operacijama na samom bojištu. Međutim, ovdje priča nestaje. Poznati američki vojni analitičar Scott Ritter, komentarišući ova dešavanja, ocenjuje da kombinovani efekat destruktivnih ruskih vazdušnih udara, nezadrživo napredovanje na kopnu i duboka politička kriza u Kijevu jasno ukazuje na jedno. Kaže, ukrajinska odbrana opasno prilazi svojoj tački sloma pod pritiskom ruske strategije iscrpljivanja, ali dok istočna Europa gori, pukotine se šire mnogo dalje. Njemačka, koja je smatrana ekonomskim motorom Europe, nalazi se u dubokoj i sve opasnijoj krizi. Prema izveštaju za ovaj 20. juli, koji je objavio ugledni britanski The Times, pozivaju se na neimenovane visoke izvore iz vlade u Berlinu, u Njemačkoj je došlo do usvajanja potpuno novog, pragmatičnijeg i konstruktivnijeg pristupa prema Moskvi. Časopis navodi da je zabeležen pravi sfinga efekat ili preokret u raspoloženju njemačke političke elite. U Berlinu se trenutno iza kulisa radi na labavo koordinisanim inicijativama za ponovno uspostavljanje direktnih komunikacionih kanala sa Kremljom. Dragi gledalci, ovo je izuzetno zanimljiv preokret ako se ima u vidu da je njemački kancelar Friedrich Merz ranije kategorički odbijao bilo kakve pozive na dijalog sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Međutim, pod pritiskom surove ekonomske stvarnosti, njemačka vlada već nedeljama vodi intenzivne konsultacije sa europskim partnerima o mogućem formatu i okviru pregovora. Ovakav zaokret dolazi u trenutku kada se opozicija u Njemačkoj sve jače suprotstavlja nastavku slanja oružja Kijevu. Član Bundestaga iz redova stranke Alternativa za Njemačku AfD, Markus Frohnmayer, javno je pozvao kancelara Merza da odmah pozove Vladimira Putina. Frohnmayer je oštro kritikovao dosadašnju politiku vojne pomoći, naglasivši da i dalje slanje naoružanja direktno uvlači Njemačku u sukob iz kog ne može izaći kao pobjednik dok domaća privreda krvari. A krvari pre svega zbog energetike. Sam kancelar Friedrich Merz bio je prinuđen da u intervju za njemačku nacionalnu televiziju CDF prizna potpunu gorku istinu. Odgovarajući na neprijatna pitanja novinara o tome da li je davao lažna i grandiozna predizborna obećanja građanima, Merz je otvoreno izjavio da je izostanak sigurne nabavke jeftinog ruskog gasa izazvao dugotrajnu i razorne energetske krize u zemlji. Suočavamo se sa potpuno drugačijim izazovom od Kine. Trajna energetska kriza uslijed nedostatka ruskog gasa menja sve, priznao je Merz. On se požalio i na situaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama, istakavši da Washington više ne pruža NATO savezu onaj nivo podrške i sigurnosti na koji je Europa navikla. Priznao je da je preuzeo dužnost pod sasvim drugom pretpostavkom, ali da su duboki ekonomski problemi promijenili čitavu realnost.
Nemački list Der Spiegel prenosi i Merzovu nedavnu prilično mračnu poruku sopstvenim građanima. Iluzija o večnom nemačkom prosperitetu je definitivno završena. Kancelar je pozvao Nemce da moraju da rade i uče znatno više nego do sada, mada nije ponudio nikakav konkretan plan kako misli da izvuče zemlju iz recesije u kojoj se našla nemačka industrija, a posebno automobilski giganti. Da stvar bude gora po nemačke građane, ugledni list Bild izveštava o novom naglom skoku cena goriva na benzinskim pumpama širom zemlje. Prosječna cena litra benzina Super skočila je na čak 2,328 evra, benzin E10 otišao je na 2,27 evra, dok je dizel dostigao rekordnih 2,305 evra po litri. Samo u jednoj sedmici dizel je poskupio za 6,7 centi. Obično punjenje rezervoara od 50 litara sada nemačke vozače košta više od 115 evra. I ponovo vas podsjećamo, dok pratite ovaj sled događaja, imajte na umu vesti i zvanične ekonomske izveštaje najavljene za ponedjeljak 20. jul 2026. godine, kada će stići novi presjeci cena i procjene utjecaja ove energetske krize na evropsku ekonomiju. Kako piše Bild, glavni uzrok ovog novog cenovnog šoka u Europi jeste dramatična eskalacija krize na Bliskom istoku i oko Irana. U Njemačkoj je ranije istekao privremeni popust na gorivo kojim su porezi smanjivani za 17 centi, a operaterima benzinskih pumpi sada je zakonom dozvoljeno da podižu cene samo jednom dnevno, tačno u 12 časova. Analitičari strahuju od potpunog prekida isporuka nafte iz Persijskog zaliva, što bi dovelo do nekontrolisane inflacije i novog udarca na globalnu ekonomiju. Ovaj scenario već se preliva i preko Atlantika. U Sjedinjenim Američkim Državama cene goriva divljaju zbog napetosti u Ormutskom tesnacu. Prosječna cena galona dizela u SAD prešla je $5, dok je benzin stigao do gotovo $4, poništavajući sve efekte ranijeg memoranduma koji su Washington i Teheran potpisali još u junu. A zašto je Bliski istok na ivici eksplozije? Tu dolazimo do najopasnije karike u ovom globalnom lancu. Aleksandar Merkuris skreće pažnju na izveštaje nezavisnih medija koji prenose izuzetno prijeteće saopštenje iz samog vrha iranskog vojnog rukovodstva. Nakon potpunog sloma memoranduma o razumevanju i nedavnih američkih vojnih napada na iransku infrastrukturu, Teheran je zvanično objavio da je dosadašnja doktrina strateškog strpljenja potpuno iscrpljena i napuštena. Neimenovani visoki iranski zvaničnik najavio je pokretanje masovnih vojnih operacija protiv vojnih i strategijskih ciljeva SAD-a i njihovih saveznika širom Bliskog istoka. Ono što posebno je zabrinjavajuće jeste podatak da su kao primarne mete navedena velika postrojenja za desalinizaciju vode u arapskim zemljama, počevši od Kuvajta. Ukoliko Teheran zaista ostvari ove prijetnje i udari na postrojenja od kojih zavisi pijaća voda za milione ljudi u pustinjskim zemljama, to bi izazvalo humanitarnu, ekonomsku i geopolitičku katastrofu kakvu svijet do sada nije video. Ljudi, sve ove tačke, razrušeni frontovi u Ukrajini, politička kriza u Kijevu, ekonomsko posrtanje i energetski slom Njemačke te prijetnja opštim ratom na Bliskom istoku nisu odvojeni događaji. Oni su deo jedne te iste velike globalne krize u kojoj stara pravila više ne važe, a nova se pišu u hodu. Da li prisustvujemo potpunom slomu zapadne strategije na istoku i početku redefinisanja granica Europe? Kako gledate na zaokret u politici Berlina i priznavanje energetske zavisnosti od Rusije? I na kraju, može li se izbjeći opšti sukob na Bliskom istoku ako dođe do napada na ključne resurse poput vode i nafte? I najbitnije, ova navodna najava prelaska sa specijalne vojne operacije na koncept stvarnog rata od strane zvanične Moskve nesumnjivo nagoveštava prekretnicu i znatno opasniju fazu sukoba.
kada se u vojnu i političku retoriku uvedu novije, brutalnije taktičke metode poput upotrebe najsavremenijih i izuzetno brzih balističkih i hiperzvučnih projektila, dovođenja novih tipova dronova i gađanja ključnih privrednih i logističkih čvorišta, postaje jasno da je u pitanju pokušaj potpunog slamanja protivničke infrastrukture i odbrambenih kapaciteta. Ljudi, takav zaokret sa sobom prirodno nosi duboku zabrinutost i osjećaj nesigurnosti. Strah kod ljudi u ovom trenutku nije neočekivan, jer dalja eskalacija ne pogađa samo direktne učesnike na samom bojištu. Kao što se vidi iz lančanih reakcija širom sveta, posljedice ove faze prelivaju se na globalnu stabilnost, izazivaju energetski šok u Europi, podižu cijene osnovnih životnih namirnica i goriva i dodatno potpaljuju druga krizna žarišta poput Bliskog istoka. Sa analitičke tačke gledišta na ove navode i najave mnogi gledaju kao na jasnu poruku Moskve da više ne ostavlja prostor za postepena nadmudrivanja. Riječ je o strategiji iscrpljivanja koja postavlja ogromne izazove pred Kijev i njegove zapadne saveznike, dovodeći pitanje dalje održivosti sukoba i samih pregovora u potpuno nove granice. Ostaje dakle da se vidi da li će ova navodna nova faza dovesti do konačnog otvaranja diplomatskih kanala ili do još dublje globalne krize čije posljedice već sada svi osjećamo. Svako dobro ljudi!